अपना इतना बड़ा दिल उनका और इतनी जज्बे से जो है ना वो बात कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल और मैं कहाँ लेके जाऊँगा। जी हाँ। और ये सारा का सारा जो है ना अपने यानी कि डोनेट कर दिया अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि उन्होंने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया जिसमें कि बच्चियाँ पढ़ती हैं और वो ट्रस्ट जो है ना ग्रो कर गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादी खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले कि वीडियो का स्टार्ट करें, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने ये कमेंट्स भेजा था, सजेस्ट किया था, तिलक रमाया जी जिनका जी, नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक रमाया, आपने हमें सजेस्ट किया और इसी तरह हमेशा सजेस्ट करते रहा करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है नॉट अरेस्ट टू मटेरियल, पीएम मोदी डोनेट एवरी गिफ्ट फॉर एजुकेशन। लेकिन एक चीज साफ दिखती है कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। ये आपने कविता में कहा भी है कहीं, तो फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब
100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा। आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था मेरी बात मान ली कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर फकीरी, उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। जी दोस्तों जबरदस्त बेहतरीन, बिल्कुल मोदी जी क्या बात, जबरदस्त बिल्कुल बेहतरीन। मोदी जी की हर वीडियो पे मैं क्लैपिंग करती हूँ। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। और आप लोग कहेंगे ये हर बार क्लैपिंग करती है, लेकिन उनकी बनती है, उनके लिए क्लैपिंग बनती और है। आगे देखें कितनी बड़ी पोस्ट पर बैठ के एक आदमी, बिल्कुल, और उसकी ख्वाहिशत होती है भाई मैं फलानी इंडस्ट्री खरीदूँ, फलानी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे पास पैसा आएगा, मैं बिल्डिंगें बनाऊंगा, मैं इंडस्ट्री खरीदूंगा। सिर्फ अपने लिए सोचते हैं ना। हाँ, सिर्फ अपने लिए। मैं बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में 2022 चल रहा है और हम ये वीडियो देख रहे हैं। आप ये देखें कि इस दौर में मोदी जी जैसा आदमी कहाँ मिलेगा, कहीं और नहीं। ऐसे मिनिस्टर कहाँ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आप जो है दोबारा द ग्रेट मैन है मोदी जी। और मुझे तो उनकी उस वाली बात को देख के, सोच के, वो देखने के बाद मुझे इतना वो हो रहा है कि अल्लाह, मोदी जी को जो गिफ्ट्स मिलते थे वो उनको सेल आउट करके और ट्रस्ट में पैसे दे रहे हैं। गर्ल्स स्कूल में पैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात है ये। और 100 करोड़ से ज्यादा, सिमल 100 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। एक मिसाल आपने सुनी है कि वो कहते हैं कि यार वो भाई मेरे लिए दुआ करो, बोले हाँ वही क्या मैं दुआ करूँगा, क्या दुआ करें, बोले 55 करोड़ की चौथाई मिल जाए। एक मुहावरा है कि मेरे लिए इतनी दुआ करो कि मुझे ये 55 करोड़ की चौथाई मिल जाए। तो मोदी जी ने तो 100 करोड़ रुपए उठा के दे दिए। हाँ, और जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो फिर लोग जो है उनको उनके ट्रस्ट के नाम पे चेक्स देना शुरू कर दिए। तो वो वैसे 100 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा थे।
جی ہاں ڈاکٹر جی، صاحب آپ کو بتا رہے جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اتنا سارا پیسہ جو ہے نا اٹھا کے جو ہے نا گرلس کالج میں دے دیا، اور اپنا اتنا بڑا دل ان کا اور اتنی جذبے سے جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی بالکل مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، اور میں کہاں لے کے جاؤں گا. جی ہاں، اور یہ سارا کا سارا جو ہے نا اپنے یعنی کہ ڈونیٹ کر دیا اپنے ملک کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ انہوں نے ایک ایسا ٹرسٹ بنایا جس میں کہ بچیاں پڑھتی ہیں، اور وہ ٹرسٹ جو ہے نا گرو کر گیا. یہ بات اس ٹائم کی ہے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے. جی، یعنی کہ اب تو یہ پرائم منسٹر ہیں. اور وہ جو وزیر اعلیٰ کی جو ان کی سیلری آتی تھی تو وہ بھی وہ کچھ وہ کرنا بھی چاہتے وہ تھے، ڈونیٹ، لیکن وہ افسران جو ہے انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں سر آپ اس طرح نہ لیکن کریں. پھر بھی وہ کہہ رہے بہت سمجھا کے میں کچھ پیسے دے کے چلا گیا، یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ سے دیا ہے، کبھی بھی لیا نہیں ہے. تو جبھی تو لازم بات ہے لوگ اتنا سروائیو کرتے ہیں، اور پھر اتنی دعائیں. وہ لوگ اچھا انہوں نے جتنا بھی پیسہ کسی کو اگر دیا بھی ہے تو وہ ایک ایسی جگہ پہ دیا ہے جہاں سے دعاؤں کا راستہ شروع ہو جاتا ہے. دعاؤں کا راستہ شروع، اگر ٹرسٹ بنایا تو بچیاں نے پڑھا اور ملک میں سے غریبی ختم ہو جائے. غریبی ختم ہو جائے. بالکل، ان کا یہ وچار ہے. بالکل. اور گاندھی جی کا جو وچار تھے وہ انہوں نے اپنے وچار کو جو ہے لے کے چلے. بالکل. ان کے نقش قدم پہ ان کی جو سوچ تھی گاندھی جی کی کہ وہ بھی تو اس زمانے میں جو ہے اتنے پڑھے لکھے تھے، اور لندن میں جو ہے ان کی رہائش تھی، وہاں سے پڑھے، اور پھر جو ہے اتنے بڑے بڑے ان کو جو ہے نا آفریں آئیں، اتنی بڑی بڑی جو ہے چیزیں جو ہے ان کے سامنے آئیں، لیکن انہوں نے کوئی اس کا غلط استعمال نہیں کیا. اور انہوں نے اپنی زندگی سادگی میں گزار دی نا گاندھی جی نے. تو ان کے بھی وہی وچار ہیں کہ بھائی جو گاندھی جی کے وچار تھے، اور اسی سادگی میں جو ہے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. آپ بتائیں کہ سونے چاندی کی تلواریں بھی ملی ہیں انہیں. ہاں، اور دیکھیں نا سب سے بڑی بات ہے اگر مجھے اور آپ کو یا اور کسی تھرڈ پرسن کو یہ گفٹس ملے تو ہم تو یہی سوچیں گے نہیں یار یہ تو ہمارا گفٹ ہے، سنبھال کے رکھیں گے. یا پھر اگر نہیں سنبھال کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، یا ہم نہیں سنبھال کے رکھ سکتے تو ہم کسی اپنے اسٹاف کے لوگوں کو دے دیں گے، یار تم لے جاؤ اپنے گھر، تم کر لو. لیکن یہ دماغ ان کے پاس کہ وہ رکھتے گئے اور اس کا اسٹال لگا دیا، آکشن کروا دیا، آکشن کروا کے جو پیسے ملے وہ سارے کے سارے. مائنڈ شارپ دیکھیں کتنا مائنڈ شارپ ہے ان کا، کہ انہوں نے کہا اس سے بھی میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو وہ انہوں نے اٹھا کر اسٹالس لگا کر جو بجٹ ہے وہ کارنامے ہیں جی جو ہمیں اب پتہ لگ رہے ہیں. جی، اور آپ یہ کر چکے ہیں. یہ ہے میرے خیال میں 2014-15 کی بات ہے. جی ہاں، یہ وزیر اعلیٰ تھے نا. جی، اور اب تو یہ پرائم منسٹر ہیں، تو اس کے بعد سے کتنے گفٹ آئے ہوں گے اور کتنی آکشن کروائی ہوگی. بالکل. اور یہاں پر آنے کے بعد تو پتہ نہیں کتنے ٹرسٹ انہوں نے جو ہے نا آن کروا دیے ہوں گے، جو کہ ہمیں نہیں پتا. اگر آپ کو پتہ ہے اور تو اس کے بارے میں ضرور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا. آپ لوگ آپ کی کمنٹس میں جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ بھئی مودی جی کے اور بہت ساری ایسے اقدامات ہیں جس میں کہ جو ہمیں نہیں پتہ اور آپ کو پتہ ہے، تو اس پہ بھی ہم جو ہے ریئیکشن دیں گے. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ اچھے پرائم منسٹر ہیں، اور اتنی سوچ بچار والے، اور اتنا جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو ہے نا فائدہ پہنچانے والے. تو یہ آج کے دور میں کہاں پر ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بزنس مین یہ کہ میرا بزنس بڑھے، لیکن یہ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھ کے بھی جو ہے نا ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، اور کوئی اپنا نام کو جو ہے نا اجاگر نہیں کرتے کہ میں میرا نام لو اور میرے نام کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جو ہے اجاگر کرو. ان کو کوئی تمنا نہیں ہے، کہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ کروں بس. اور ڈے بائی ڈے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز جو ہے نا گروتھ جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. بالکل بہت زیادہ انڈسٹریاں لگ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے مودی جی کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا ہو جاتا ہے ایک اعزاز، بالکل، جو کہ ان کی پالیسی میں یہ تمام ایسے ہی تھوڑی مودی جی کے اوپر سانگس بن گئے. ہاں بالکل، وہ سانگ بالکل. ہاں جی بالکل، ہم نے سانگس ہیں. بالکل بہت پیارا سانگ. تو دوستو آپ نے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور سمر شیخ کو یاد دیں. جی ہاں بالکل. وہی الفاظ اپنے اور اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پہ پڑوسیوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا بہن بھائی سے پیار کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور سمر شیخ کو یاد دیں. اللہ حافظ.